mereka. فهم القوم الذين هدوا Mereka adalah para kaum yang mendapatkan وبفضل hidayah. الله قد سعدوا Dan dengan anugerah Allah mereka beruntung. ولغير الله ما قصدوا Dan mereka tidak memiliki tujuan kepada selain Allah. ومع القرآن في Dan قرنه. mereka senantiasa berjalan seiring dengan Al-Quran. سمعتم أثر فرد من أفرادكم قبل 300 سنة أخرج من هذه البلد وكان أريد أن يحقر وأن يضيق عليه الشيخ يوسف من أرض مكاسر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فتوجه إلى جنوب أفريقيا فدعا الخلق إلى الله فانتشر الإسلام في تلك البلد. Kalian mendengarkan tadi di majelis ini salah seorang individu dari negeri kalian yang mana dia diasingkan 300 tahun yang lalu, diusir oleh penjajah untuk dihinakan dan dikeluarkan dari negeri ini dan sampai di negeri Afrika. Dan di negeri tersebut dia mengemban dakwah di jalannya Allah hingga negeri tersebut masuk Islam di tangannya dia, dan Islam sampai kepada mereka di tangan orang mulia ini. سلطة الكفار نفته من إندونيسيا لئلا يقوى الإسلام ولئلا يقوى به المسلمون فانتشر به الإسلام. Sesungguhnya kekuasaan kafir mengusir orang ini untuk agar cahaya Islam padam di Indonesia dan tidak menjadi kuat dengan keberadaan orang ini. Saat diasingkan, justru malah Islam menjadi besar di negeri yang di tempat dia diasingkan. انتشر الإسلام هناك وما ضعف الإسلام في إندونيسيا. Menyebar Islam di negeri sana dan Islam di Indonesia tidak melemah, tetap tambah kuat. بل تجدد وتقوى قرنا بعد قرن. Justru semakin terbarukan dan semakin bertambah abad demi abad. وهكذا سنة الله. Dan beginilah sunnahnya Allah. من صدق معه فلو اجتمعت عليه قوى الأرض كلها تريد إذلالها عزه الله. Dan barang siapa yang bersama Allah Subhanahu wa taala dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kekuatan bumi ingin mencelakakan dia atau merugikan dia, maka tidak akan terjadi, tetap dikuatkan oleh Allah taala. تريد إطفاء نور الله تبارك وتعالى ولكن يزداد إشراقه. Apabila kekuatan manapun ingin memadamkan cahaya Allah taala, yang terjadi tetap makin terang cahayanya Allah di alam semesta. فبصدقكم مع الله واجتماعكم على ما يرضاه. Dengan kesungguhan kalian kepada Allah dan perkumpulan kalian ini yang semata-mata diridhai oleh Allah, ونشر العلوم النافعة dan menyebarkan ilmu yang manfaat, وأخذ جميع المصالح والمنافع لتكون خادمة للدين في مجتمعنا وسببا لاستقرارنا. dan menjadikan apa fasilitas yang kalian punya untuk memberikan maslahat di tengah-tengah masyarakat, maslahat agama dan maslahat di akhirat di tengah-tengah masyarakat kita di negeri kita ini. وملاحظة أحوال قلوبنا في أدبنا مع الله مع بعضنا البعض. Dan juga menjaga hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam pergaulan kita satu sama lain. لا نتحاسد ولا نتباغض ولا نتشاتم ولا نتساب. Jangan kita saling hasud, jangan kita saling iri, jangan kita saling benci, jangan kita saling caci satu sama lain. لكن كالبنيان يشد بعضه بعضا. Nah, jadilah kita bagaikan suatu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. بارك الله في حضوركم والذين جاءوا من مسافات بعيدة لهم عطايا مديدة. Semoga Allah memberikan keberkahan di dalam kehadiran kalian yang datang dari jauh, anugerahnya juga besar dari Allah Subhanahu wa taala. والذي قطع مسافة 1000 الكيلو على دراجة هوائية قطع مسافة بينه وبين الله، نرجو أن يكون من جزائها سرعة المرور على الصراط. Dan mereka di antara kalian yang datang ke tempat ini dengan naik sepeda dari jarak 1000 kilo, dia melakukan menempuh jarak tersebut. Ini adalah mudah-mudahan menempuh jaraknya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harap agar orang tersebut esok tatkala di sirat Allah taala mudahkan langkahnya. فإن الجزاء من جنس العمل. Sebab balasan sesuai dengan amalan dan perbuatan. وإن من مقاصدنا في هذا المجمع وما نلح به على الرب الذي يرى ويسمع جل جلاله أن يجعلنا عند المرور على الصراط في الركب النبوي المحمدي. Sesungguhnya harapan kita agar Allah Ta'ala berikan balasan dari majelis kita ini, harapan kita adalah agar tatkala kita melalui sirat, jembatan yang membentang di atas neraka, Allah Ta'ala jadikan kita di dalam barisan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ولنتهيأ لذلك.
maka hendaknya dari sekarang kita bersiap untuk itu. وقد جاء في الحديث أنه عندما يمر وتمر ابنته فاطمة ينادي مناد من بطنان العرش يا أهل الموقف نكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم فاطمة بنت محمد تمر على الصراط. Dan telah diriwayatkan di dalam hadis ketika putri baginda Rasulullah Siti Fatimah radhiyallahu anha akan lewat di atas sirat, maka dikumandangkan panggilan dari arsy Allah, wahai semua orang yang hadir di padang mahsyar, pejamkan mata kalian, tundukkan kepala kalian, Fatimah binti Muhammad akan lewat di atas sirat. ونرجو كل امرأة منا حاضرة هنا أن تحضر معها هنا. Dan kami berdoa semoga setiap wanita yang hadir dan mendengar di tempat ini esok berada di dalam barisannya Siti Fatimah di saat itu. ونستعد لذلك بتذكر قول نبينا لا تزول قدم عبد على الصراط يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Dan hendaknya kita persiapkan diri kita untuk momen tersebut dengan mengingat ucapan Nabi Muhammad, tidaklah seseorang beranjak dari sirat esok di hari kiamat hingga dia diinterogasi dengan 4 pertanyaan. عن عمره فيما أفناه. Tentang umurnya, kemana dia habiskan. عن شبابه فيما أبلاه. Masa mudanya, kemana dia pakai. سؤال عن العمر جملة لكن عن مرحلة الشباب خصوصا. Pertanyaan dari umur secara umum, tetapi dari masa muda secara khusus yang bagian dari umur itu lebih detail lagi ditanya, masa mudamu dipakai buat apa. يقول الله في الحديث القدسي أيها الشاب الناسك التارك شهوته من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wahai pemuda yang tekun beribadat, tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, sungguh engkau di sisiku bagaikan salah satu dari malaikat-malaikatku. الحق جميع شبابنا بهذا الصنف يا رب Ya الأرباب. Allah, masukkan pemuda-pemuda kita dalam kelompok ini ya Allah. وبعد العمر كله والشباب خصوصا عن علمه ماذا عمل فيه. Setelah umur dan masa muda yang ditanyakan, maka ditanya tentang ilmunya. ما كان نافعا في الدين أو الدنيا فلينفع به عباد الله. Kemana dipakai ilmunya? Ilmu yang manakala manfaat untuk agama ataupun untuk dunia, maka pakai itu semua untuk semata-mata mencari ridhonya Allah. ويحسن هو التطبيق له والانتفاع به. Dan hendaknya dia dengan tekun menggunakan ilmu tersebut dan dia amalkan dan dia manfaatkan. والرابع عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. Dan interogasi yang keempat ditanya hartanya kemana dia infakkan dan dihabiskan. فتهيئوا للمرور على الصراط بحسن الجواب عن هذه الأربع. Maka bersiaplah kalian untuk bisa berlalu dan lewat di jembatan dan titian tersebut dengan mempersiapkan 4 perkara ini. Interogasi kalian sudah tahu bagaimana harus. ومعنى لا تزول قدم عبد يعني ما تمضي سواء تسقط في جهنم أو تمر إلى الجنة لا تزول قبل المرور على الصراط حتى يسأل عن هذه الأربع. Dan maknanya tidaklah seseorang dia bisa maju lolos terus sampai ke surga melainkan setelah dia diinterogasi pertanyaan ini. Kalau tidak dia tetap mendekam di atas sirat atau dia jatuh ke neraka. ومحل المرور على الصراط أحد المواطن التي يتفقدها رسول الله يوم القيامة. Dan tempat sirat tersebut itu adalah salah satu tempat dan momen di mana momen itu Rasulullah SAW betul-betul mencari umatnya. صح في الحديث أن سيدنا أنس بن مالك قال أسألك الشفاعة يوم القيامة يا رسول الله. Di dalam hadis sahih Sayyidina Anas bin Malik berkata kepada Nabi Muhammad, aku meminta syafaatmu di hari kiamat ya Rasulullah. فقال إني فاعل إن شاء الله. Dan Nabi menjawab, saya lakukan insyaallah. قال فأين أجدك؟ Maka Anas bertanya lagi lebih detail, di mana aku menemukan engkau besok hari kiamat? قال اطلبني عند الميزان. Maka Nabi bilang, cari aku di timbangan amal. قال فإن لم أجدك Apabila aku tidak menemukan engkau di sana, قال فاطلبني على الصراط. maka cari aku di sirat. قال فإن لم أجدك Kalau aku tidak temukan engkau di sirat dan jembatan itu, قال فاطلبني على الحوض فإني لا أخطئ هذه المواضع الثلاثة. maka kata Nabi, cari aku di telagaku, sebab tiga tempat ini aku tidak akan absen darinya. يتفقد الميزان والصراط لأجل الشفاعة. Beliau Nabi Muhammad SAW tetap
berpatroli di Sirat dan di Mizan untuk kasih syafaat dan menolong. ويقوم على الحوض ليسقي أمته. Dan beliau berdiri di telaganya untuk memberi minum kepada umatnya. ومن شرب شربة لم يظمأ بعدها أبدا. Barang siapa yang meminum satu tegukan dari telaga tersebut, maka dia tidak akan merasakan dahaga selamanya. أوردنا على الحوض الموعود. Ya Allah, datangkan kami dan Ya hadirkan kami di Barru, ya telaganya. Wahai Allah yang maha baik, maha يا pecinta. أكرم الأكرمين. Wahai yang maha dermawan. يا أرحم Wahai الراحمين. yang maha penyayang. أمطر سحائب جودك على ساحات قلوبنا. Hujankan anugerahmu di dalam hati dan sanubari yang hadir ولا semua تصرف ini. منا أحدا إلا صالحا قلبه. Jangan kau pulangkan satupun dari kami melainkan telah menjadi baik hatinya. مغفورا ذنبه. Terampunkan dosanya. مستورا عيبه. Ditutup aib dan kekurangannya. مكشوفا كربه. Disingkap kesulitan dan bencananya. مؤيدا منك بتأييد. Dan dibantu dengan bantuan darimu. مسددا بتسديد. Dan diperbagus keadaannya olehmu. ونسألك كمال حسن الخاتم. Dan kami memohon kepadamu berikan kesempurnaan husnul khatimah. سمعتم اللحن في ترديدها الذي نقله الشيخ يوسف إلى جنوب أفريقيا. Kalian barusan mendengar nada permohonan husnul khatimah, itu nada yang dibawa oleh Syekh Yusuf dari negeri ini ke negeri Afrika Selatan. كأن الكفار الهولنديون البريطانيون إذا طردوه من إندونيسيا أيضا تابعوه هناك، ولما رأوا انتشار السلام على يده وحاولوا التضييق عليه فصار يجعل الراتب في لحن طويل حتى إذا جاءوا يتساءلون ما هذا يقول غناء فيتركونه لأنهم لا يريدون أن يقيم حفل دين ولا تذكير. فلما جاء بهذه الصورة يسمعونهم يترنمون بالراتب تركوهم ونشر الراتب للإمام الحداد لأنه شيخه وأخذ عنه في اليمن. Dan bahkan Syekh Yusuf Al-Makassari yang datang dari Makassar diasingkan oleh Belanda ke negeri Afrika Selatan di Cape Town tersebut. Beliau diasingkan oleh Belanda. Kemudian beliau itu pun juga dalam pengawasan yang ketat, sehingga ketika beliau diawasi dan beliau tetap ingin menyebarkan dakwah, dan beliau mengajarkan pembacaan ratib, dan dia baca ratib dengan nada yang indah dan cukup panjang, sehingga orang-orang dan mata-mata bertanya-tanya apa sih yang dibaca lantunan yang panjang ini, maka dikatakan itu adalah nyanyian. Maka mereka pun mengizinkan dan tidak mengganggu kepada Syekh Yusuf tersebut. Dan Syekh Yusuf ini 300 tahun yang lalu beliau dalam perjalanannya di pengasingan berjumpa dengan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dan mendapatkan ijazah dan berguru kepada Imam Al-Haddad. شرفتم فكنتم أكبر دولة في الإسلام. Kalian dimuliakan dan kalian adalah negara Islam yang terbesar. شرفتم بهذه الجموع الكبيرة من أجل الله. Kalian dimuliakan dengan kumpulan yang banyak ini. Perkumpulan semata-mata diperuntukkan bagi Allah. وظهرت آثار الإسلام وتربية النبي محمد في آبائكم حتى اشتهرتم بحسن الخلق. Dan juga sesungguhnya didikan Nabi Muhammad yang telah paten di kalangan kalian dan didikan dari ayah dan orang tua kalian itu hingga membuat kalian masyhur di dunia tentang akhlak dan budi pekerti luhur bangsa Indonesia. واليوم والأمة في هذا المنعطف تنتظر إنقاذ الله تعالى وإنجاز الوعد بإقامة منهج رسول صلى الله عليه وسلم. يجب أن يكون لكم يا أهل إندونيسيا دور كبير وأثر بالغ. Dan pada saat ini umat berada di dalam persimpangan dan kesulitan. Mereka menanti, dunia menanti siapa yang bisa menyelamatkan umat ini, dan mereka menanti kalian wahai masyarakat Indonesia untuk memberikan kontribusi kepada dunia di dalam menyelamatkan mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. اللهم انصرهم بدينك وانصر دينك بهم. Ya Allah, belalah dan tolonglah mereka dengan agamamu, dan jadikan mereka sebagai orang yang turut berkontribusi membela agamamu. وقد تعمق عندكم في جاوة الشرقية معاني المحبة والاستقامة على المنهج القويم. شافعية أحد المذاهب الأربعة، أشعرية في الاعتقاد، متصوفة في السير إلى الله في طريق الإحسان، وثبت على ذلك الأجيال من قبل جيلا بعد جيل. نعمة كبيرة الله يتمها عليكم. Dan sungguh
Allah Ta'ala muliakan kalian, terutama di Jawa Timur ini dan di seluruh penjuru Indonesia ini. Sejak masuknya Islam, mereka dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga mengikuti salah satu dari 4 madhab yang benar daripada madhab Imam Syafi'i ini, dan mengikuti jalan tasawuf yang merupakan jalan daripada ihsan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua berlalu di negeri ini, bukan baru kemarin, tetapi abad demi abad hingga ke masa kita sekarang ini. نسأل المنعم أن يتم النعمة. Semoga kita meminta kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyempurnakan nikmatnya kepada kita. ونجدد توبتنا إلى الله. Dan marilah kita perbaharui taubat kita kepada Allah. قولوا جميعا Berserulah semuanya نستغفر bersama-sama. الله العظيم Nastaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم ونتوب إليه ونتوب إليه نستغفر الله العظيم نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الذي لا الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه من جميع الذنوب من جميع الذنوب والمعاصي والآثام بيننا وبين الله وبيننا وبين عباد الله ومن جميع ما يعلمه الله اللهم اجعلها توبة نصوحة تزكينا بها قلبا وجسما وروحا لا ينقض عقدها ولا يخلف وعدها ولا ينكث عهدها يا أرحم الراحمين وجددوا إيمانكم. Dan mari perbaharuilah bersama iman kalian semua. قالوا يا رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ Mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui iman قال kami? أكثروا من قول لا إله إلا الله. Maka Nabi Muhammad berucap, perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. فنقولها جميعا. Maka mari kita berseru bersama-sama. لا إله إلا الله. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته تحين عليها يا حي Hidupkan kami atasnya ya Allah yang maha hidup, وأمتنا عليها يا dan مميت matikan kami dalam keadaan yang demikian wahai yang memberi kematian, وابعثنا عليها يا dan باعث bangkitkanlah kami semua atas kalimat itu. كما جمعتنا هنا على ذكرك فلا تفرقنا يوم القيامة عن حوض نبيك. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di momen ini dalam berzikir kepadamu, maka jangan Engkau jauhkan kami dari rahmat-Mu hari ولا kiamat. عن الحضور تحت لواء الحمد الذي يحمله. Dan rahmatilah kami untuk dapat hadir di bawah bendera Nabi Muhammad yang membawanya. وفي دار الكرامة يا Dan ربنا di surgamu ya Rabbana. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس أطيب Wahai موضع. Allah, kumpulkanlah kami dan orang yang kami kasihi di dalam surgamu sebaik-baiknya tempat. وأتم التوفيق لأهل العلم والدعوة إلى الله بالصدق والإخلاص والحرص والرحمة لعبادك والألفة والأخوة بينهم. Dan sempurnakanlah nikmat-Mu wabil khusus kepada mereka para ulama dan para pendakwah. Anugerahkan mereka dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan berjalan di jalan kelembutan yang diridhai oleh-Mu Allah. وخذ بأيدي المحافظة والحاضرين من المسؤولين معنا